amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Kemudian untuk memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh akhina Ustaz Sa'rani. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurukum washkuru li wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh
akhina Ustaz Muhammad Syarani dari Binuang. Acara selanjutnya yaitu Mau'idhah Hasanah yang akan disampaikan oleh penceramah kita yaitu Al-Habib Abdul Qadir Jilani bin Mahdi Asy-Syatiri dari Tarim Hadramaut. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. الحمد لله الذي جمعنا معكم في هذا المسجد المبارك وهذا اليوم المبارك وهذه الصحبة المباركة بدعوة من أخينا السرياني وهو أحد ثمرة رباط تريم. بارك الله فيه وفي ذويه وفي أهله وفينا وفيكم جميعا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ma'asyiral hadirin dan hadirat, beliau tetamu kita Al-Habib Abdul Qadir Jailani memulai ceramahnya dengan mengucapkan hamdalah, salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kata beliau, atas nikmat dan karunia Allah hidayah darinya kita semuanya bisa kumpul pada saat ini. Kalau bukan karena hidayat Allah, kita tidak akan bisa bersama duduk. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Segala puji syukur kehadirat Allah, pujian yang bisa menandingi daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan membalas daripada pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala. Pujian pada saat Allah telah meridai kita, Allah tengah meridai kita, dan setelah ridha Allah Subhanahu wa taala. Pujian kepada Allah kita haturkan karena nikmatul Islam yang telah diberikan kepada diri kita. Pujian kita haturkan kepada Allah yang di mana Allah memberikan kita kesempatan untuk duduk di masjid ini, di tempat yang barakah ini, di saat yang penuh barakah dan rahmat ini, dengan panggilan dan undangan oleh guru kita Ahmad Suryani, yang di mana beliau adalah salah satu hasil daripada buah beliau belajar di tempat kami di Rubat Tarim. Alhamdulillah alladzi awsalana ilaikum بعد أن عانينا في هذا الطريق الشاق حتى وصلنا إليكم، ونحن مرة واحدة نأتي إليكم، ولكن أعانكم الله أنتم كل يوم في هذا الطريق رايحون ذاهبون، فأعانكم الله عليه. وأنا أحط المسؤولية الأولى على من هو القائم على هذه المنطقة من قبل الحكومة، فحسابه عند الله عسير إذا لم ينظر إليها. نرجو من الله أن يهديه ويصلحه، لأنكم أنتم انتخبتوه وجعلتوه مسؤولا عنكم وعن قريتكم وأعطيتوه أصواتكم، فنرجو من الله أن يهديه. فإذا كان بيننا هنا موجود نسأله انتبه إن الله سيسألك يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فعليك أن توصل الأخبار إلى من هم أكبر منك حتى يصلحون الطريق. فكم من واحدة تريد عند الدكتور حامل قد تخرج الحمل وهي في الطريق هذا الشاق المتعب، فهذه مسؤولية أمام الله. من السلام من جلس على الكرسي مسؤولية كبيرة عظيمة، فعلينا أن نخاف الله ونتقي الله حيثما كنا. Alhamdulillah,
Kata beliau, kami telah sampai di tempat ini dan ini adalah kesempatan yang pertama saya bisa berada di tempat ini setelah melewati jalan yang sangat sulit tadi kami melewatinya. Tapi kalian tiap hari melewati daripada jalan tersebut. Saya berharap mungkin yang hadir ada dari pihak pemerintah supaya mereka mendengar apa yang saya sampaikan untuk mereka supaya memperbaiki jalan tersebut. Ya, karena mereka itu dijadikan sebagai pejabat untuk dipertanggungjawabkan nanti di hari kiamat atas jabatan yang telah mereka dapatkan di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, hari di mana tidak akan bermanfaat yang namanya harta dan anak kecuali mereka yang datang dengan hati yang selamat. Oleh karena itu, kepada siapapun yang bertanggung jawab dan yang telah diberikan kursi kepemimpinan, hendaklah dia memperhatikan hal-hal yang seperti ini karena itu adalah tanggung jawab buat dirinya. Ataupun kalau mereka tidak hadir di tempat ini, ada mungkin di antara kalian yang bisa menyampaikan pesan ini untuk supaya nanti anak-anak kita, keturunan-keturunan kita yang tinggal di tempat ini mereka bisa nyaman tinggal di sini. Ya, karena takutnya ada yang sakit, ada yang ingin berangkat ke rumah sakit, dengan melewati jalan tersebut mereka kesulitan nantinya. Oleh karena itu beliau berharap mudah-mudahan insyaallah Allah memperbaiki daripada keadaan kita semuanya. Amin. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala ala ni'amul lati la tuhsa. فقد جمعنا معكم في هذا اليوم المبارك من شهر رجب الأصب في أيام عرج بها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى قاب قوسين أو أدنى إن الحرام من المسجد الحرام إذا المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إلى آخر الآية. فهذه أيام وهذه أشهر، هذا الشهر من الشهر الحرم، شهر رجب الأصب التي تصب فيها البركات والخيرات والاستغفارات وكل والمغفرة في هذا الشهر العظيم. فعليكم بارك الله فيكم أن تستغلون هذا الشهر ساعة بساعة ويوما بيوم وليلة بليلة حتى تحصلون على المغفرة من الحق جل وعلا. وكلنا خطأ، يقول لا يخطئ كل ابن آدم خطأ وخيركم التوابون. فعلينا أن نتقي الله حيثما كنا ونعمل لأجل نحصل على تلك الأعمال والمغفرة من الله سبحانه وتعالى حتى ندخل الجنان برحمته إن شاء الله بعد عمر طويل. Beliau mengatakan segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak terbatas kita haturkan kepadanya. Sampai detik ini kita pun diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa mendapatkan bulan Rajab yang begitu mulia. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengisrakan dan memi'rajkan Nabi besar Muhammad sesuai yang ada di dalam firman-Nya, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allati barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengisrakan hambanya dari Masjidil Haram menuju daripada Masjidil Aqsa untuk kami perlihatkan kepadanya bukti-bukti Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau telah memberikan kepada kita pencerahan bahwa sesungguhnya kenikmatan yang telah Allah berikan kepada diri kita sehingga kita masih mempunyai kesempatan di bulan Rajab ini, hendaklah gunakanlah untuk beramal soleh yang begitu banyak supaya kita bisa mendapatkan maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya wahai ma'asyiral hadirin, kita semuanya adalah hamba-hamba Allah yang banyak sekali melakukan daripada dosa sesuai daripada firman sabda Nabi Muhammad bahwa kullu bani adam khata'un, setiap anak cucu Adam itu pasti mereka sering melakukan daripada dosa. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun, sebaik-baik daripada orang yang melakukan dosa tersebut hendaklah mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang dimana Allah telah berikan kepada kita di bulan Rajab al-Asab ini tadi
Bulan Rajab yang maknanya al-asab itu adalah tusabbu fihi rahmat. Allah anugerahkan dan tuangkan rahmat di bulan ini untuk kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. فأكثروا من الاستغفار وأكثروا من هذا الاستغفار الذي ورد في الآثار. اللهم أنت ربي ويعلم تعرفون ويعلمكم إياه الشيخ أحمد السرياني ويدرسكم إياه، ولو تكتبونه عندكم اكتبوا لهم حتى يتعلمونه. سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وكل واحد أقل ما فيها يقول أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أو يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، أو يأتي ب70 مرة بعد صلاة العشاء و70 مرة بعد صلاة الفجر من رب اغفر لي وارحمني وتب علي، 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 70 مرة بعد صلاة العشاء و70 مرة بعد صلاة الفجر. فهذه إن شاء تطلب بها المغفرة من الله. لا تقول أنا ما أذنبت، أنا ما شربت الخمر، أنا ما زنيت، أنا ما عملت كذا، أبدا. كلنا نخطي، أولهم الفقير. كل ابن آدم خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم خطأ وخير التوابون. تب إلى الله، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال. فعلينا ما دمنا في هذا استغلال هذا الشهر الكريم شهر رجب الأصب أن نجلس مع أنفسنا، خصوصا نقوم قبل الفجر ولو بنصف ساعة نذكر الله ونتقي الله ونقول ونستغفر الله حتى يغفر الله الذنوب لنا إن شاء الله تعالى. Beliau mengatakan bulan Rajab ini terkenal dengan bulan istighfar kepada Allah. Oleh karena itu perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kita membaca Sayyidul Istighfar. Mungkin ada di antara kalian para hadirin yang mengerti daripada Sayyidul Istighfar, pelopor daripada lafaz istighfar yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Mungkin Guru Suryani telah mengajarkan kepada anda. Hendaklah kita harus membaca daripada Sayyidul Ighfar, alladzi khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu, sampai akhir daripada sirah tersebut itu kita baca tiap hari. Atau kalau memang enggak bisa baca Sayyidul Istighfar, kita membaca istighfar astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau kita baca kalimat astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim. Atau ada ajaran daripada salaf yang mengajarkan kepada kita di bulan Rajab ini untuk membaca satu sirah istighfar, yaitu adalah kalimat Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli. Ini dibaca biasanya di bulan Rajab sebanyak 70 kali. Pada saat selesai solat subuh dan pada saat selesai solat maghrib ataupun solat isya. Ini harus kita kerjakan di bulan Rajab untuk supaya kita dileburkan daripada dosa-dosa kita. Jangan sampai ada orang mengatakan saya ini kan tidak melakukan dosa, saya kan tidak pernah berzina. Siapa yang tidak pernah berzina? Siapa yang tidak pernah berdosa? Semuanya kita ini tadi pernah berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting saat ini adalah kita tobat kepada Allah. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang taubat dari dosa seperti orang yang tanpa dosa sama sekali. Oleh karena itu kesempatan diberikan oleh Allah di bulan Rajab kita gunakan dengan baik. Sebelum fajar kita bangun, setelah fajar kita bangun, kita kerjakan amal perbuatan saleh, berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah, dan berbagai macam amal perbuatan saleh kita tingkatkan di bulan yang mulia ini. فكثير منا قد وصل عمره 50 أو 40 أو 50 أو 60 عاما، فماذا ننتظر؟ الموت لنا بالمرصاد. علينا أن نهتم باليوم الصعب، اليوم لا ينفع مال ولا بنون، ينتقل إلى الدار الآخرة، إلى تلك الأرماس، تلك القبور، وقد أضحوا بها رمما بعد التشهي وأكل الطيبات غدا يأكلهم الدود تحت الترب واللبن، ناداهم هادم اللذات فاقتحموا سبل الممات وأضحوا عبرة الفطن. علينا أن نصبح الصباح ونحن في استغفار مع القرآن في قرني،
هل اليوم هذا كلنا نسأل أنفسنا حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا؟ هل قرأنا شيء من القرآن؟ هل قرأنا شيء لا إله إلا الله؟ كم سبحنا من التسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؟ أدت إذا أدى أبدا. استغفر الله ما في أبدا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه كنوز من كنوز الآخرة، عليكم أن تقيمونها. الكثير يقول أنا ما عندي وقت، أو مثلا يتجاهل ما في، يقعد كم تجلس مع الآيفون؟ آيفون كم؟ 2 جام 3 جام 4 جام أنبت 5 جام ما شاء الله مع الآيفون. مع الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. برمبوان ولا كيرك. والموت كم اليوم أنا خرجوا من الدنيا إلى الآخرة. إبو ماتت، أبه مات، كلكم في القبر تحت في القبر. وهذا عبرة لنا. الآن ما دمت في هذه الدار اعمل، وما هذه الدنيا بدار إقامة، عليك أن تعمل ما دمت حيا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريدهم رزقا وما أريد أن يطعمون. كم تجلس مع كم تأكل ما شاء الله بوه، كم تأكل الناس يقورين أكل. كم تجلس مع الركوع، هذا وقته. أين حق الآخرة؟ هذا الركوع من عمل الشيطان. شجرة الركوع زرعت من بول الشيطان. فلو دخل علينا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم ورآك تحمل التنباك الركوع وهو واقف عند الباب، لن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. خذوها عندكم هذه، في اثبتوها. النبي لا يدخل مجلس في ركوع، حتى في جيبك هنا ما يدخل النبي صلى الله عليه وسلم. الشيطان فرحان شيطان، لأنك في معك ركوع. النبي أعطاك السواك هذا سواك. عندك سواك. السواك مطهر الفم، مبغض للشيطان. سواك بربعيني. كم ألف هذا؟ 10,000 ربية. 10,000 ربية. والركوع كم؟ 20,000 أكثر، يمكن 20,000. لا إله إلا الله. هذا حق الركوع. روح إلى ماركت، جيب داقين حق أولادك، كشيل، جيب ناسي، جيب أكل مكان مسكين ولدك. أنت فلوس وصحة وعافية كلها مريض. قح شو عند دكتور مدرسين فلوس ريبو عند دكتور. شيطان. ما في فايدة. لو فيها فايدة الركوع كلنا بندخل الركوع، لكن ما فيها فايدة. هذا عقل ما في تدى. هذا عقل هنا يقول لك هذا حبيب جلاني مرعب، هو يقول كلام هذا ما هو تمام، لأنك خلط. على الأقل ما فيها أن أولادكم الصغار لا ترى ابنك يدخن الركوع وأنت تشوفه بعينك. أنت عندما تشاهد ابنك صغير كشيل ركوع عنده وتشوفه عادي، أنت تقتله بطريقة غير مباشرة. بدل ما تجيب الرشاش تك تعطيه الركوع فلوس يروح يشتري ركوع من الدكان، يموت هو ابنك. فأنت أب مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى ليكون أبناءكم خير الناس برر بكم لا يعقونكم. أنت عندما تكبر عندما تموت بحاجة إلى ولد صالح يدعو لك. أين ستجد الولد الصالح إذا ابنك من الصغر مع الركوع، مع البرمفان، مع الشيطان، مع الخمر، مع الوسكي، مع الديسكوتيك؟ أنت لا تحصل على هدية بعدما تموت أبدا. لا تنتظر أي هدية تأتيك بعدما تموت في الأرماس في القبور. إذا أردت أن يكون لك هدية فيما بعد، عليك من الآن أن تصلح أولادك. إذا مات ابن آدم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فأين الولد الصالح؟ إذا ما عندك ولد صالح من الآن تربيه يترعرع ويكبر ويصلي ويصوم ويتقي الله أحسن تقوى، إذا أنت مفلس، ما عندك شيء من الأعمال وشيء من الهدايا تحصلها. فانتبهوا بارك الله فيكم
لهذه الأمور، لا تخلون الوقت يمضي سدى عليكم صباحا ومساء. الوقت يمضي، الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. الصباح لن يعود، الظهر لن يعود، العصر لن يعود، ما مضى فات، والمؤمل غيب، فلك الساعة التي أنت فيها. Para hadirin yang hadir pada saat ini banyak memang yang mungkin sudah berumur 40, 50, 60, apa yang mereka tunggu? Kematian telah mengincar kita semuanya. Setelah kita bisa untuk melampiaskan syahwat kita di atas muka bumi ini, semuanya di antara daripada diri kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan akan masuk ke sebuah tempat yang akan dipertanggungjawabkan berbagai macam daripada fitnah yang telah kita. Maka kematian tersebut akan datang kepada diri kita dan kita semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan kita. Apakah dalam keseharian kita di pagi hari kita telah membaca daripada Al-Quran, kita telah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita telah melaksanakan amal perbuatan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaklah kalian semuanya manfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah dari waktu yang telah diberikan. Jangan sampai ada orang dia mengatakan saya enggak punya waktu untuk ibadah, atau dia itu tadi pura-pura dia bodoh-bodohan sehingga tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia kalau sudah melihat handphone, kalau sudah memegang handphone sudah berjam-jam dia. Lihat sana, lihat sini. Laki-laki, perempuan siapa? Yang dilihat juga macam-macam apa hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia sebentar lagi juga akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita lihat orang-orang mungkin di Indonesia, di tempat manapun, berapa banyak dalam satu hari yang wafat dan meninggal. Ayah kita meninggal, ibu kita meninggal, ditaruh di dalam tanah, dikubur. Itu sebuah adalah peringatan buat diri kita, supaya kita semuanya yang ada di atas muka bumi ini yang masih hidup untuk beramal soleh yang begitu banyak, untuk menyesuaikan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan umat manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka itu tadi adalah aku ciptakan untuk beribadah kepada Allah. Bukan kita diciptakan hanya untuk makan, bukan hanya kita diciptakan untuk minum, atau bukan hanya kita diciptakan untuk merokok. Tiap hari kerjaannya rokok, ya, melamun. Mana akhirat Anda? Mana amal perbuatan soleh Anda? Tiap hari cuma menghisap yang namanya rokok tersebut. Padahal Anda tahu yang namanya rokok. Rokok itu dikatakan terbuat dari sebuah pohon, terbuat dari sebuah tumbuhan. Tumbuhan itu asalnya dari mana? Tumbuhan rokok. Tembakau itu aslinya dari kencingnya setan. Berarti Anda sekarang lagi menghisap dari yang namanya kencingnya setan. Ya, ngerokok tiap hari ngerokok, tiap hari ngerokok, tiap hari ngerokok. Ganti rokok dengan yang namanya siwak. Punya kan siwak? Anda tahu berapa harganya cuma siwak? 10 deh. Kalau rokok 20 deh, 30 deh. Satu hari habis berapa itu? Satu bungkus, 2 bungkus itu habis rokok. Buat ngerokok begini, buat ngerokok. Padahal keluarganya lagi butuh makan. Coba uangnya rokok itu digunakan untuk anak-anaknya, untuk mereka makan, untuk kesehatan mereka, untuk obat-obat daripada mereka. Rokok itu tidak ada faedahnya sama sekali. Kalau rokok itu ada manfaatnya, saya yang pertama kali akan merokok. Semua orang akan merokok. Tapi memang rokok itu nggak ada faedahnya sama sekali. Justru membahayakan uang Anda, membahayakan kesehatan Anda, membahayakan anak-anak Anda. Tengok itu anak-anak Anda itu ketika melihat Anda merokok, mereka melihat gini, oh bapak saya merokok. Apa yang dilakukan oleh anak? Dia akan meniru bapaknya untuk merokok. Apalagi kalau sudah, nih tolong nak belikan rokok di tempat situ ya. Berarti apa? Anda mengajarkan kepada mereka untuk merokok. Kalau Anda mengajarkan kepada mereka merokok, pastinya Anda itu seperti membunuh anak-anak Anda sendiri.
Bukan membunuh dengan pistol, dor itu bukan, tapi sedikit demi sedikit mereka merokok, penyakit. Ya, oleh karena itu berhentilah dari yang namanya rokok tersebut, apalagi di majelis-majelis yang ada seperti begini, jangan diselingi yang namanya rokok. Kata beliau, omongan saya ini perhatikan. Kalau ada satu majelis, di dalam majelis tersebut ada yang merokok atau di kantongnya tersebut ini tadi merokok, ya ada rokoknya, maka majelis tersebut yang aslinya mau dihadiri oleh Nabi Muhammad nggak bakal hadir. Kenapa? Karena sebab yang namanya rokok. Makanya jangan merokok di tempat seperti ini, jangan bawa mau daripada rokok. Yang hadir kalau Anda bawa rokok, Nabi Muhammad mau masuk nggak jadi. Yang hadir itu setan nanti. Setan paling senang dengan yang namanya rokok. Oleh karena itu berhentilah, jangan sampai Anda itu jadi menjadi orang-orang yang padahal bertanggung jawab kepada diri Anda, bertanggung jawab kepada keluarga Anda, bertanggung jawab kepada anak-anak Anda. Akan tetapi Anda melalaikan tanggung jawab tersebut dan Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak Anda yang Anda banggakan, anak Anda yang akan menjadi orang yang mendoakan Anda nantinya di hari kiamat ketika Anda sudah wafat, ketika Anda sudah meninggal, siapa yang Anda inginkan untuk bisa mendapatkan pahala? Anak-anak Anda. Tapi kalau Anda tidak mengajarkan kepada mereka bagaimana tata cara yang baik kepada anak-anak Anda, otomatis mereka semuanya tidak akan mendoakan Anda. Sedangkan di dalam kuburan Anda berharap daripada doa-doa mereka sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Apabila anak Adam itu tadi wafat, maka seluruh daripada perbuatannya akan terputus kecuali dari 3 hal. Di antara daripada 3 hal tersebut yaitu adalah waladun soleh, anak yang soleh yang akan mendoakan kedua orang tuanya ketika dia berada di dalam kuburan. Bagaimana akan menjadi anak yang soleh? Bagaimana menjadi anak yang berbakti? Bagaimana Anda ingin mendapatkan hadiah dari anak Anda ketika Anda sudah wafat? Apabila Anda tidak mendidik mereka dengan sebaik-baiknya, apabila Anda tidak memanfaatkan anak-anak Anda untuk supaya berbakti kepada Anda nantinya ketika Anda di dalam kuburan. Jangan sampai Anda menjadi seorang yang muflis, menjadi seseorang yang menyesal nantinya, bangkrut nantinya karena berharap dari anak-anak Anda sendiri sedangkan mereka tidak mendoakan Anda setelah wafat. Sekarang pada saat ini di waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Anda, bahwa apa yang telah lewat waktu ini, waktu yang sekarang ini adalah waktu yang bisa Anda manfaatkan. Ma madafat wal muammalu ghaibun. Sesuatu waktu yang telah lewat sudah. Yang akan datang itu urusan, bisa jadi, bisa datang, bisa enggak. Walakas sa'atul lati anta fiha. Tapi bagi Anda adalah waktu ketika Anda sekarang berada di dalamnya. Manfaatkan dengan baik, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada Anda kesejahteraan dunia dan akhirat. ونختم حديثنا بالتنبيه عليكم بأداء الصلوات في أوقاتها، وخصوصا أبنائكم وبناتكم وزوجاتكم. فالكثير من الآباء يكون خارج البيت، فإذا أذن الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء دخل صلى في المسجد وجلس حتى في الشارع يضحك مع أصحابه ثم يعود إلى البيت، ولم يسأل لا زوجته ولا بنته ولا أولاده هل صليت الظهر أو صليت العصر؟ أبدا، ما يسأل أبدا. فأنت مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أي بيت لا يصلون أصحابه حتى وإن كان الخادم حقك لا يصلي أو لا تصلي فأنت مسؤول عنه رب البيت. فأنت لابد أن تكون تتقي الله وتسأل مسؤوليتك كأب. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة طه، اللي قال في آخر سورة طه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. الرزق من الله إذا صليت، الرزق من الله إذا اتقيت الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وإن لو استقاموا على طريقته لأسقيناهم ماء غدقا.
تلك أيمان أقسمها الحق جل وعلا على نفسه ولكننا بعيدين منها ولم نعرفها. نهما نمشي كالبهايم كلنا هكذا. قال إمام الحداد قال وصرنا حيارى في مفاوز جهلنا نشبه بالبهم السويرحة الغفل نخبط ولا ندر الطريق إلى النجاة وبالجور نمحو سنة البر والعدل. ربنا إن شاء الله يحفظنا وإياكم ويوفقنا وإياكم جميعا ويجعلنا إن شاء الله في هذا الشهر من المقبولين المغفور لنا إن شاء الله جميعا إن شاء الله ذكورا وإناثا أمهات وأبناء وبناتا. ربنا يحفظنا وإياكم ويحفظ البلاد ويكفينا شر الأمراض والأوبئة شر كورونا والما كورونا وكل الأمراض والأسقام كلها. فعنا عنكم وعن جميع بلاد المسلمين عامة وغير بلاد المسلمين رفع الأمراض والأسقام يا كريم يا رحمن يا رحمن الدنيا ورحمهم وارحمنا ورحمة المتقين بعد رحمة من سواك. اللهم وفقنا اللهم استرنا اللهم عافنا واعف عنا يا كريم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Beliau mengatakan terakhir yang saya ingin berikan nasihat kepada para hadirin adalah berkaitan tentang yang namanya sholat. Kerjakan sholat pada waktunya. Dan bukan hanya itu saja. Kerjakan sholat dan perhatikan sholat keluarga Anda. Tanya kepada mereka satu persatu. Istri Anda, anak-anak Anda, siapapun yang ada di rumah Anda, bahkan pembantu Anda sekalipun, tanya kepada mereka apakah telah menunaikan sholat atau tidak. Anda sholat ke masjid, kemudian Anda duduk dengan teman-teman Anda bersenda gurau dengan teman Anda, pulang ke rumah tidak pernah sama sekali menanyai keluarganya tentang yang namanya sholat. Padahal Anda bertanggung jawab untuk mereka semua. Setiap sholat yang mereka tinggalkan, Anda akan bertanggung jawab atasnya. Allah telah memerintahkan kepada diri kita, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkan kepada keluargamu untuk mengerjakan yang namanya salat, wastabir 'alaiha, sabar terhadap salat. La nas'aluka rizqan, kami tidak meminta kepada kalian rizki. Yang kami minta adalah kalian kerjakan yang namanya salat. Urusan rizki justru kami yang akan memberikan rizki. Kalau kita salat, kita bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan dan diberikan rizki dari arah yang dia tidak duga-duga. Wa allau istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaga. Kalau seandainya mereka beristiqamah di dalam jalan, maka kami akan airi mereka dengan air rahmat dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Urusan rizki semuanya akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah janji-janji Allah. Ini semuanya adalah janji Allah. Pasti Allah akan menepati daripada janji-janji tersebut. Hanya saja kita ini jauh daripada ayat-ayat seperti begini. Maknanya kita kurang yakin terhadap ayat-ayat yang telah menjelaskan bahwa segala rezeki ditanggung oleh Allah. Tinggal beramal solehlah kita kepada Allah. Jangan sampai kita seperti orang-orang yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Haddad, wasirna hayara fi mafawizi jahlina nukhabbitu nushabbahu bil buhmis wa irihatil ghufli nukhabbitu la nadri kaifa at-tariq ila an-najah wa bil jawri namhu sunnatal birri wal adli. Al-Habib Abdullah mengatakan, dan kita usirna hayara, kita sudah menjadi orang yang bingung,
bil mafawizi jahlina, karena kebodohan yang terlalu banyak terhadap diri kita. Kita seperti binatang-binatang ternak yang kita tidak mempunyai akal. Kita mengerjakan segala sesuatu, kata Habib Abdul Haddad, dengan ngawur, rancau, bingung. Dan sunnah-sunnah ajaran Nabi Muhammad SAW kita telah dolimi, kita telah langkahi daripada sunnah-sunnah beliau. Ini adalah nasihat daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan hidayat oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah, sehingga kita, keluarga kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, pembantu-pembantu kita, semuanya dijadikan daripada hamba-hamba Allah yang mengerjakan sholat pada waktunya, mengerjakan sholat pada waktunya, dan bisa memanfaatkan daripada kehidupan kita ini dengan sebaik-baiknya di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu.